الزول في الاول مرحبا يسوان السلام عليكم اللي ما كان تبغام نميغر سيغي لا كوتيديان باش نهضر في لاكتواليتي بيان سور نهضر في لو سوجي برينسيبال كي لو روبور de l'Assemblée générale et le bluff total de Mobilis, l'absence totale de Mobilis, c'est quand même quelque chose de logique, hein. On l'a prévu, tout ce qui se traîne autour de la GSK et les faux discours et que d'avoir de faire la GSK. Donc, si vous avez like et s'abonner à la chaîne, la vidéo est guinée, elle est sponsorisée par OneXBet. La première application de site de paris en Afrique, hein, en Afrique et même dans le monde, avec le code de promotion IDIRZ un bonus de 3900 dinars. Donc voilà, le lien dit la description et dit le premier commentaire de la vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas d'utiliser le code de promotion, bien sûr, bien évidemment. Voilà. نكشم ذي l'actualité. نهضر في l'actualité bien sûr les différents sujets يقلان انت فهم ذي la time code يقلانو كسر. Quand on va parler de différents sujets, bien sûr, on va essayer des fois de d'un sujet à un autre et c'est tout à fait logique. La première chose, c'est le possible report du match la GSK contre l'USMA, parce que c'est un match RDS en avant la Ligue des Champions. Et nous même le match n'est pas radio contre le CRB. Il a été annoncé blé sur la reporté, mais finalement il va se jouer. Adnini moi le match avec Keshuya. L'USMA contre la GSK. Personnellement, je suis perdu face à cette rencontre et même face à l'USMA, parce que même le niveau de la GSK, vraiment on a vraiment peur de ce que peut engendrer le match à Guinée. Manuel le match de l'USMA contre l'équipe de Khenchla et comment l'USMA a dominé Khenchla, et même quand ils ont perdu contre Steve, le retour en forme de Steve, l'USMA ça va être un candidat mais assez compliqué à gérer, et la GSK, donc peut-être et possiblement l'idée du report pour une fois c'est une bonne chose. Même si le reporter sur la pêche après, ça va changer quoi? Même si alors qu'on sera après les matchs de Ligue des Champions, certainement après le match retour, championnat ils aimeraient jusqu'à ce que tous les matchs retard seront joués. Donc ça plus de 10 jours, 20 jours, donc les matchs retard des lignes et انشتاقيني déjà نتوالي ما تلعب les matchs chaque semaine, et vu la faiblesse de l'effectif, vu la faiblesse de l'entraîneur, déjà c'est un problème. L'idée même d'aller reporter le match et essayer de le jouer dès le voilà, je sais pas quoi en penser, parce que pour moi l'objectif c'est le match avec l'USMA, c'est pas le match de l'Espérance de Tunis. Le report il sera pas une bonne chose. Et d'un autre côté, l'équipe de CRB il avait contre l'équipe de Parado et Seguini à 22h30, match à huis clos. Et ils se demandaient les supporters de la GSK, c'est que et tous des supporters du football, c'est que le CRB joue le jeu. Personnellement, très mal, le CRB joue le jeu, mais voilà Parado contre la GSK, et voilà Parado contre Schlef. C'est une équipe qui va défendre. C'est l'idée de Saint-Ven, elle est basée, le Knaoui, on savait ce qu'elle allait faire contre la GSK. Il allait défendre bas, il allait attendre, il allait jouer la transition rapide, et c'est ce qu'il a fait. Donc, au contraire, on connaît aucun schéma de jeu, aucune idée, aucun plan de jeu sous chez Nikchem. Et Nikchem fait ballon, pour ne rien faire sur le ballon, et on encaisse directement le but derrière. Donc à un certain moment il faut être lucide. Parado ils vont défendre, ils vont jouer la contre-attaque. Donc ce qu'on attend de l'équipe, ce qu'on attend du match, c'est que le CRB marque. Il fait là que le CRB te marque, parce que si le CRB ne marque pas et que le match est soit kakena, tu vois l'air le match tu vois l'air c'est nul. Parce que tu vois l'air le CRB te lave avec toutes ces cartes, et elle va risquer des blessures
à une semaine d'un match important, et c'est la saison de CRB qui compte la numéro descendant dans une Champions League. Donc je les vois faire tourner déjà l'effectif en scène, mais même en faisant tourner l'effectif en scène, le Paradou c'est logiquement que le CRB si on parle sérieusement. Donc à un certain moment il a قنوالي اني ولا يروح الماتش الجيني نعطي جو نول مي جيسبر كان يفضل الماتش تمارك السي ار بي اباري سي تو سكون ادي اللي ميد نهضر في مقرا تربط نهضر في الاربعه ثم نهضر في بارادو تخسر بارادو اساكيني تخسر مقرا ازكا اسك جاسك زعما تربح له اسما اسك جاسك زعما تربح مقرا يتيزوزو اسك جاسك زعما تربح لامسيو سي سا لي كيستيون كون سبوز اباري لو ريست تو لو ريست بارادو تخسر مقرا تخسر مي جاسك زعما تربح دونك سي سا لا كيستيون principal. Le sujet principal en deux divisions, en deux parties, c'est Mobilis. L'Assemblée générale déjà comme la vidéo ça serait une assemblée générale du non-changement parce que on va réagir à l'Assemblée générale à l'annulation et après شكتر parce qu'il y a des choses فرنت il a قد فانت la première chose l'annulation de l'assemblée générale je vais pas inventer j'ai sélectionné tellement خير لا sélectionné كان 5 انا 6 لي فيديو اذا نخدم نقارد بلي موبيليس سي دو بلوف نقارد دامش موبيليس يديكشم وتزمير ديكشم نهضر د موبيليس طونك سبونسور ماشي اون طونك اكسيونير فوالا 1 مليار لي فيديو هاد نهضر تلاي وسمنه قاداني طول طون نهضر نقارد بلي سو ني با فوزابل معنا اش غنخدم اظن تسيد سانيتيريس بيرسون الا ما تضرات تروح نكينينا فينالمون سيدير كذا نو ماشي ما تضرات il faut suivre les choses il faut voir les choses كن لاند اللي قتوريض تيدتا كنثلا je suis pas en train d'inventer quelque chose j'invente rien du tout le choix de analyser Mobilis n'analyser sur des principes sur des faits soit juridiques soit financiers soit l'un des choses des قارنت باللي soit Mobilis وزمير هذيك الشام et نهضر في le problème la dualité كاع شويه تدناوي en détail la dualité كاع le CSA les actionnaires et Mobilis et l'idée guinée belé aussi lié à Mobilis ça se voyait à des kilomètres un mec ça se voyait à des kilomètres Mobilis c'est la Giasca qui est le club le plus titré l'un des clubs les plus titrés d'Afrique et le plus titré d'Algérie le club avec le plus d'histoire en Algérie on parle de titres et on parle de compétition c'est battle et elle ne communique pas le PDG c'est un DG Zerouki on l'a jamais entendu parler au micro du club ils ont jamais communiqué la GSK personne ne parle du côté de Mobilis à un certain moment Mobilis il se fera 15 jours après l'assemblée générale qui s'est faite le 26 décembre 2022 à mai 2023 presque 5 mois après Mobilis n'a jamais parlé Mobilis ou un communiqué détaillé la prise des actions et la GSK et la prise ça fait c'était une sécession d'actions et on connaît ce qui nous a mis la puce à l'oreille et il y a des confirmés les doutes sur cette arnaque et sur ce coup de bluff c'est les autres clubs Manuel Stef avec son Algaz et que il y a une réunion qui s'est faite avec la présence des représentants de son Algaz et qui discutent directement avec le il y a eu une assemblée générale qui a été faite pour parler de ça directement et sérieusement et ils ont posé les bonnes questions parce que la conférence de presse de la honte au Sénégal le CSA avec Yerishan et avec Rachid Azouaou c'est des vidéos la prise du club du CRB par Madar
Et voilà mais comment ça s'est fait avec les bonnes questions et c'était les bonnes choses, c'était les bilans, les bilans, les comptes, voilà, c'est ça les questions. Il n'y a aucun représentant de Mobilis et ça parle de Mobilis. Est-ce qu'ils ont vu les comptes? Et c'est ça les questions qu'on se pose. Parce que nous, voilà, son gaz, nous, voilà, le groupe pétrolier, le MCO, ils ont posé les bonnes questions. Là, GSK, il n'y a rien. Donc, c'est gagné. Ça te démontre le niveau, le niveau du n'importe quoi. Donc, c'est la première chose. Et je t'ai gagné. Au-delà de l'aspect juridique, maintenant on va Mobilis est un sponsor de la ligue, Blues Meratza ou un club, il y a un conflit d'intérêts, et il y a une nature d'un petit donné, un titre les quotidiens, un titre les vidéos, un titre les réactions, 1 milliard les vidéos, 1 milliard de n'importe quoi les gagner. C'est pas une info, mais c'est qui nous met c'est qui de redit, ne net black, c'était clair dès le départ de la canon. Après, on va aller plus loin, et on va aller vers le duel les actionnaires de la GSK et le CSA le coup de Mobilis اسمي يخدمن la sécession d'action le CSA mais je fais maintenant me donne les actions Immobilis. On a fait une vidéo de réaction à Chordini le suicide du CSA. Ce n'est pas le CSA et les actions, ce n'est pas Mobilis sur le club, c'était le suicide du CSA. Et de faire le suicide du CSA, ce que ça veut dire? Le CSA, c'est l'actionnaire majoritaire de la GSK. On le veut ou non, que c'est du faux ou du vrai, c'est l'actionnaire majoritaire de la GSK. Donc, le suicide d'Enes, automatiquement, dit oui, le suicide de la GSK. Et grave. Parce que, Mobilis, tout là, même si elle n'est pas actionnaire, même si elle est chimère, mais légalement parlant, dans le notaire, tu as signé des documents, tu as signé de la sécession d'action de la société Mobilis. Donc, Mobilis ما تبغاك تخدم لاسومبل تستخدم مو تبغاك تستخدم تستخدمها راك تفكك تعلقوا وتدو قارك ولا معنا. Vous voyez un petit peu امي اني وري بوين تمثال تاكيني هي سدفير لو شيفر باللي عندك كان 70 مليار باللي 70 مليار قاعدين تفلسي افلس بيا ال اس بي ذا موبيليز دونك كان 70 مليار عاود بوينت انت يغار باسكو ويغيني لي زاكسيونير غيني ما بيهمش جاسكا ويغيني سي دي جون كي سون دي اوبورتونيست طمعني ولي تساوي ان دينار تساوي نارا الوغ كو يا دي بيرسون داخل نهضر في les actionnaires, il y a des personnes qui touchent des salaires, hein. Ça on le savait, hein. Ça on le savait parce que oui des chefs اسمي ديو سياريشان je l'ai dit ذاكيني خليك يقرنا يسد ادي مودي دريمان انت يسد هذه وذريمان يسد يسعى salaire يتساوي salaire يدينا et un bon salaire en plus. Donc ça c'est pas une surprise, mais le fait que يتساوي un salaire et que c'est de قال معنا ديال لا GSK et c'est pour ça que يقيمن il veut pas partir. Donc كاين شتي غينيوك ادياوي باللي la GSK elle est perdue. La GSK n'a pas de repère, n'a pas de responsable, elle a été détruite par les actionnaires à Guinée, par le CSA qui a tout fait pour assouvir les besoins بويديتي الحيان. c'est-à-dire depuis nous كان الذفير les 3 dernières années il y a une crise financière chez la GSK en fait depuis شحال Guinée, mais s'accentuer avec le Covid et tout. Mais jamais tu l'as vu jusqu'à le podium et les titres africains au Sénégal les 4 dernières années Guinée. ويغيني وساند ايت مولود شركه وطنيه لا شركه وطنيه اسمي يديبو شركه وطنيه صاري جاسكا دوزيام ديفيزيون يبيد الشركه اللي صاري. دونك سي سكاندالو اين توالي ثقي اون لو سافي. مي او دلا دو سا كيفا كان دينا يوث الحاجه qui je suis contre le complot. Je suis pas un complotiste. Voilà. Et on demande aux instances parce que l'Ankara ils ont perdu le guerre. Pour se venger de la direction Adan, pour se venger parce qu'au fin de الشغل ما دفض une boutique du club تلحو راه تستغلق
نهضر في اوزه شحال بارد انتو فين تتفلحوا غير غتستغلقوا سيتي كوا لا ريزون باسكو كشي تكره هاد جاسكا من الاخر كشي فغيرا جاسكا تا في مانيس كشي فاز جاسكا تا راوسان تغلقوا البوتيك باسكو نبدا شيفون كداو منا وسينا كتبني اسمه نسى هذاك يخدمنا كي برودو فانا شادينين اي ودو فانا شادينين اي نخشم دون دي سوجي دونجورو باسكو وفين بلينا كيخدمن سي ان اشيك بلي نوثني خضاني الفوتبول بلو سميرنا الجيرينا كلوب دو فوتبول بلي نوثني لي زاكسيونير غيني لا بريس يجلس تفير لي باج يجلس تفير اين كره خدمن جامع دي ريوسي وزميرنا راه خضان امو فلاح نكسان لا مان فيرتي ونيسار لا مان فيرتي ونادي زواينيك غادي يمغي هادي زوا سلانغ والله ما يمغيت اكي كان ويغيني ابري سي انا درس قنت تيكيتي وا سي انا شمثن العباد سي انا شمثن دي زونسيان جوار سي انا ادر نسبها في الاربيتر انت تبان سبها لا فوت ويغي لا فوت سي لي زاكسيونير سي لو سي اس ا سي او لي ريسبونسابل après bien sûr les pages les médias les réseaux sociaux qui glissent de faire c'est nitni dibouin au-delà de ça on arrive Soura à parler le problème et à critiquer non on connaît les polémiques guinéennes parce que oui Guinée خدمن quelque chose qui إذا قارن نقلب السحر على الساحر c'est des gens أين كوا خدمن يدورت في اللسن أين كوا راك دينين ذنوثني تخدمن روحنا كاينين بوليتيزي لا جاسكا نا جامي تي بوليتيزي الا ميد بضن دوكي خدمنا البوليتيك دونك كنا اون دوموندي لي انستانس فوتباليستيك اون دوموندي الدوله et on demande au président de la République d'intervenir contre ويغيني باسكو ويغيني غانا تخدمنا الفتنه عينانيا on veut une intervention parce que la جاسكا اللي سيبورتورين حنا تبرأنا منهم نفقيس ويغيني باسكو ويغيني وساند خدمنا الفتنه ذايق عينانيا ils ont plus quoi dire ils ont plus à qui remettre la faute parce que nous sommes les responsables de faire un bouquet émissaire ثورة فغانا تدورنا كنا non on n'accepte pas et كنا كي تدنا وكنا نفقيس نفكسن هثنيه فانند الوجه ثورة فانند ماشي لي ماسك طوب لي فوال طوب الحاجه بدي غاديين ماشي لي ماسك باسكو ذايا نزران سينيثون لي كوني توس. Donc, ceux-là ont demandé d'Oula d'intervenir et de nettoyer, de les nettoyer. Parce que c'est eux le danger. Parce que maintenant, des déclarations sur des pages et par des personnes, des soi-disant journalistes, des gens qu'on connaît. Hein? Vous les connaissez. Je ne vais pas leur faire de la publicité. Les propos, ils sont dangereux. Et on est là pour faire face. On est là pour leur faire face. Voilà. C'est tout. Et après c'est une suite logique. C'était prévu dès le départ. Parce que des personnes à Guinée, ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est tout à fait logique dans la situation en Guinée et tout à fait logique à ce que mobilise parce que vous avez ضمعنا ذوين ذريمان ضمعنا une somme de 70 milliards de 80 milliards mobilise اسندفك 70 مليار كان كاكي اسندفك 70 مليار كان كاكي عندك بويناس لي دوكيومون بويناس لي بيلون وتوفى باللي 2014 2015 2013 يا دي فاي انشت العجب دي 3 سيزون يا دي فاي انشت العجب surtout en 2014. On est passé d'un bénéfice de 4 milliards à un déficit de plus de 20 à 25 milliards. روح عند كان كي داروا عند 25 مليار يمكن يظل لي البينيفيس صار 40 مليار انت ربح 40 مليار سكت خسر 25 نامي كومون سا تفي انت لاني يدري من قد لي فاكتور ندير برا ولا شي لان طلع دخلوا البيرو باسكو ديجا ماشي ديال البيرو وين دونك ان سيرتان مومون ابري الناس انت سعام 80 مليار داكسيون سعام 80 مليار داكسيون انت انت هذا التراينه ماشي هناك التراينه الناس اسبيا يمكن تخشم هذاك الشيء بالاكسيون كاين سي دي تروك اقولوا مش طحي زرات انت موبيليس ماشي ذا ويا يمكن تدنا يفون كان كيف لو كان دوسان العباد صريحين نظر ده في صرار جو لي دي في صرار يا كالكو موار فير يا اون 2020 il faudra donc conférence de presse هنايا نكوني اون اكسيونال لو سي اس il est actionnaire majoritaire avec du faux عيناني نسيت
Parce que الناس نسكشم l'hôtel de ville نسكشمت comme action alors qu'il قالت نسكشم on a un contrat de location on n'a pas un contrat de propriété نكوني خاطي نكوني زميرة ديني لو بريزيدون دو سياسة بلي لو تيراني ماشي ناس بلي اثنون جوستيس ديجا كود التيراني بلي التيراني نلسس بيا ماشي ناس دون لو كايي تشارج اي تو زميرة دينا كاكي لو سول كي ديزي شغل كيني سيتي ملال جي تو لي زاكسيونير كاك كاسن تاكو فيوز باسكو ضمعان بلي تنساعدي شغل سيدي تاكو ضاعين يعني سبحانك الله العظيم ما تاكو الدولة كي كاع سو بوين كومير تاكو الدولة يعني بري الدولة تصل في مزونيس وتصرا موبيليس زراشي لان بلا واش كاين كان وكا غالين الصراحين والله العظيم الموبيليس هذا دموت كطرف لو كان وسان دي جون اونيت وسان دي جون وسان دي جون السعدين ندوي دي بغانا تزورن ودي بغانا تفهمنا مشي كي شو لاقيني اكسيونير كونفلي دانتيرين فوالا لانت لي فيديو تو مال ديبي لا فيديو يا دي فيديو كل كوتيديان اقنطر لي فيديو نخدم في السوجي كي اون اكسبليكي تو اون ديتاي مي كاين فا كيلك فوا شويه الحاجه يستاقيني والله الناس يدش حقيقة ان تمتي تقال الناس لما نداوسو ماشي داك وزي الططاف واتخلص مداوس ودي سي خمنا كيكي خون وي اتخلص مداوس les responsables de ça et on va pas vous lâcher et 8e division on va pas vous lâcher والهار تندمم يمدو سما جياسك اتندمم نكوني اون بارل دو في كوني نهضر لي زارغومون كاينين كوك ترقى مغاره جا ما كرقمه وكي ترقى مغاره ويتسنوا الفو غاره فلا كيكذب خمض الحاجه على تيدينا خمض الحاجه ديريكت تيدينيا او ثقيت خمم اون فا با فولاش والله لي سيبورتر لا جاسك هذا نسني نكونو زرا نوك بلي تكون وي اذا لو مال دو كلوب يكونوا يقبون الكلوب على الهاويه ونتساري حاله ونقلع ذاك مازال le combat ne se terminera que مالا جياسكار وراوي صافي توغال جياسكار سيكي توغال الى قد دوغال باسكو الدوغال سي با بوسيبل دو توغال لا مي لا قاد روحن ويكي اي ويكي لا قاد روحن اكني لا دوف باي لو بري فوالا قيمت كان وندينا ثاني مرتي وذا غادي تبعنا ميداكي اولا ثاني غرون c'est possible ان ميغاردي الديبريف le CRB contre Parado si quelque chose que se passe dans ce match là on pourra débriefer le match à Guinée samedi bien sûr dans une vidéo spéciale voilà قمت كنا ودنا ثاني مارس نوان قمت دي لهنا صح الفور نوان ورتي